जी, टिक टॉक ने नहीं आना ताडे कम नानी जी, ਐਵੇਂ ਬੌਂਗੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਾਨੀ ਜੀ, ਟਿਕ ਟੌਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾਨੀ ਜੀ। ਅੱਬਾ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਨਿਕਲੇ, ਅੱਬਾ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਰ ਨਿਕਲੇ, इंशाल्लाह आड़ा ताडे ते सवाल नानी जी, टिक टॉक बनवाना छड़ देओ नानी जी, सदा रड़ी रही जे ताडे ते जवानी नानी जी। मरियम जी, बड़ी गुजारिशें की हैं मैंने आपके आगे, हाथ भी जोड़े थे एक दिन उन लोगों के लिए जो बेरोजगार हुए, तो आपको ज़रा भी एहसास नहीं कि करोड़ों लोगों का रिज़्क मुलव्वस है गुडी डोर में। आपने इस पर पाबंदी लगा दी, तो इस पर पाबंदी उठाएं, इसका कानून बनाएं। छोटी गुडियाँ बारीक डोरें किसी को नुकसान नहीं दे सकती, वो अगर किसी की गर्दन पे गिरेंगी हाथ मारेगा टूट जाएगी। तो आप क्यों ऐसा काम कर रही हैं कि लोगों का रिज़्क जो है वो करोड़ों लोगों का अरबों रुपए का रेवेन्यू आपने ख़त्म कर दिया 1 मिनट में। इंडिया फेस्टिवल करवा रहा है, सलमान खान को दावत दी है उन्होंने, इंडस्ट्री के लोग आए हैं, 140 ममालिक में से दुनिया के लोग आए हैं इंडिया में फेस्टिवल मनाने के लिए बसंत, तो आपने चलते हुए काम को बर्बाद कर दिया। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? ये इजाज़त दें, इसका कोई कानून बनाएं। बारीक डोरें, छोटी गुड़ियाँ, छोटे पतंगे, लोगों की मोटरसाइकिलों पर राड, आपने हेलमेट नहीं लाजिम करवाया हुआ, राड को भी लाजिम करार दे दें ताकि उस पर वन व्हीलिंग भी नहीं हो सकती। वैसे भी तहफ़्फ़ुज़ है बच्चों की जानों का, तो आप ऐसे इक़दाम करें। आप खच्चे मार रही हैं, पानी में जाकर तस्वीरें उतरवा रही हैं, कभी हॉस्पिटलों में जाके, कभी वर्दियां पहन के, ये को काम है आपके? वज़ीर आला ऐसे काम करता है? आपको अगर अल्लाह ने दे दिया है वज़ीर आज़म शिप, वज़ीर आला शिप, तो इस पे वो काम करें जो कि लोग आपको याद रखें। आप हर वक्त लानतन बनी रहती हैं, हर वक्त झूठ बोलती रहती हैं। लंदन तो क्या, मेरी पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं। ये क्या इस तरह का झूठ है कि पतंगबाजी में भी बोल दें कि जाओ मैंने आपको इजाज़त दी। छोटी पतंगें, छोटी बारीक डोरों की, जो कि लोगों की गर्दनें नहीं काटती, तो आपकी मेहरबानी है आप ऐसा इक़दाम करें जो कि लोगों के लिए सूटेबल हो। आप खच्चे मारती जा रही हैं, समझ ही नहीं आ रही आपकी कि आपको किस ज़ुबान में कहूँ, मिन्नतें तरले की हैं, लेकिन नहीं, आप नहीं मानी। इसका मतलब है कि आप फिर इसी ज़ुबान को समझेंगी जो मैं लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, हालांकि मुझे शर्म आ रही है, आप मेरी बहनों की तरह, लेकिन नहीं। आप टिकटॉक बनवाने चली हुई हैं, वर्दी पहनी हुई हो, ऊपर DIG या SP की, नीचे आपने जो बूट पहने हैं वो देखें आपने। बस करें, इतने पैसे वर्दी पे भी ज़ाया किए फजूल एक तस्वीर के लिए। ऐसी खच्चे मत मारे, 3.25 करोड़ रुपए के टाई दिलवा लिए। ये लोगों का सोचें जो बेचारे बेरोजगार हो गए हैं आपकी वजह से। आपने लोगों के चूल्हे बंद कर दिए हैं। आपने क्या किया है गंदम का? लोगों को कीड़ों वाली गंदम खिला रहे हैं। अपनी बेहतरीन गंदम थी, किसानों से आपने खरीदने नहीं दी कि किसानों ने आपको वोट नहीं डाला था इसलिए। वो बड़ी क्रोधन औरत हैं आप, बाखुदा अल्लाह की कसम, आप बहुत क्रोधी हैं। आपने अरशद को मरवा दिया कि उसने आपके अब्बू के खिलाफ, यानी कि आपके अब्बू के पोल खोले थे, आपने मरवा दिया। वो बेचारा जिले शाह, वो सिर्फ इमरान खान के नारे मारने में भी आपने उसे भी मरवा दिया। यार कुछ शर्म करो। ये क्या कर रही हैं आप? यास्मीन राशिद हैं, उसके साथ क्या कर रही हैं आप? आपको पता होना चाहिए। ऐसी खच्चे ना मारे। ये आलिया हमजा, ये सनम जावेद, तो पता नहीं क्या क्या आपने पुआड़े डाले हुए हैं। तो अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए पाकिस्तान से वफादारी करने की। अगर आप पाकिस्तान के वफादार होंगे तो मेरे कहने का मतलब है किसी को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। ये अरबों रुपए की स्मगलिंगें हो रही हैं, किसी को पता ही नहीं है ये कहाँ से तेल आ रहा है, पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है कोई पता नहीं है। ये बिजलियों के कितने खांचे लग रहे हैं, फजूल में आप पैसे खर्च कर रहे हैं।
ان کو دے رہے ہیں جو ایک یونٹ بجلی کا نہیں دیتے. تو یہ معاہدے آپ نے کیے ہوئے اپنی کمیشنوں کے لیے. یہ آپ کی کمیشنیں ہیں, اس میں سپہ سالار جو بھی ہو وقت کا اس کو بھی مرات ملتی ہے. تو یہ سب آپ اوپر سے آپ نے قاضی صاحب کو بھی ان کے منہ میں بھی سوٹ ٹھونس دیا حرام. وہ بھی بہت بڑے لانتی ہیں, آ کر جھوٹ بولتے ہیں. سپہ سالار صاحب بھی دیکھیں نا, اگر میں آپ کو کیا کہوں سپہ سالار صاحب, آپ سید ہیں, اللہ کی قسم شرم آتی ہے آپ کو کہتے ہوئے. آپ سیاست سے باہر نکلیں, عزت بچائیں. آرٹیکل 6 لگ جائے گا آپ پر جو آپ کر رہے ہیں. یہ 9 مئی کیا ہے 9 مئی آپ کو نہیں پتا؟ جاؤ جا کے پلے پکوڑیاں بیچو جی تانوں نہیں پتا ہے 9 مئی کس نے کیا ہے. بس کرو یار, کچھ شرم و حیا کرو. کیا پاکستان کا بیڑا غرق کرنے چل پڑے ہو؟ یہ کیا ہو رہا ہے وہاں بلوچستان میں؟ آپ بلوچستان کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں؟ مت آپریشن کرے ایسے, پیار امن محبت سے ان مسئلے کا حل تلاش کریں. ان کی کیا پرابلمز ہیں وہ دور کریں. اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو آپ کر رہے ہیں. ختم کر لیں گے ان کو. آپ 2 ماریں گے 2 اور آ جائیں گے, 4 ماریں گے 4 اور آ جائیں گے. اس طرح سے کام نہیں. یہ صرف اور صرف مذاکرات سے سارے معاملے حل ہوں گے. آپ ان سے مذاکرات کریں, ان کی پرابلم دیکھیں, ان کی محرومیاں دور کریں, ان کے بچوں کو تعلیم دیں, ان کو بجلی دیں, ان کو پانی دیں, ان کو گیس دیں. یہ ہے حکومت کے کام. حکومت کے یہ کام نہیں ہے کہ لٹ کے سٹ پاؤ تو لنڈن نس جاؤ. یہ کام نہیں ہے مریم جی آپ کے. آپ اپنے وہ بڑے ٹینڈے کو سمجھائیں جو پاکستان کو برباد کرنے چلا ہوا ہے. اور چھوٹا ٹینڈا تو ہے ہی پھرت باز آدمی, اس نے تو میرے کہنے کا مطلب ہے پھرت بازیوں میں ہی سارا کچھ گزار دیا ہے. وہ علی جاز پورا لگ رہا ہے کہ کوئی علی جاز صاحب ہیں ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہوا. وہ ویسی ایکٹنگ ویسے ہی. کیا یار, اب کیا میں کہوں. اس سہیل احمد صاحب نے بہت کچھ ان کے بارے میں کہہ دیا, ان کی نقلیں اتار کر. تو مجھے کچھ ضرورت نہیں ہے کہنے کی. بس میں یہی آپ سے گزارش کروں گا, یہ پتنگ بازی پہ سے بین اٹھائیں, موٹر سائیکلوں پہ راڈ لازمی کروائیں, اور اس سے ون ویلنگ نہیں ہوگی. یہ بھی بچت ہے, بچوں کی جانوں کا ضیاع بچے گا, اور لوگوں کی گردنیں بھی نہیں کٹیں گی. کیونکہ موٹی ڈورے لوگوں نے پھر بھی اڑانی ہے مریم جی. ٹک ٹاک بنوانا چھڈ دیو نانی جی, سدھارنی نہیں جے تاڈے تے جوانی نانی جی. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.